Diga conmigo, Say with me, un solo Dios, only one God, un acuerdo. one agreement. Es un solo Dios, It's only one God. no hay otro. There's no other. Un acuerdo. One agreement. Y para comenzar rapidito, And to begin quickly, le voy a decir la definición de un acuerdo. I'm going to say the definition of an agreement. Y un acuerdo es la armonía It is the harmony entre dos o tres personas o más personas between two or more people para alcanzar un objetivo común. to reach a common objective. Y ahora que le dije esta definición, And now that I gave this definition, permítame contarles allow me to tell you una experiencia que tuve hace unos años atrás. an experience that I had a couple years ago. Cuando recién mi esposo y yo When me and my husband conocimos al Señor, knew the Lord, teníamos muchos problemas en el matrimonio. we had many marital problems. Pero cuando Jesús llegó, But when Jesus arrived, comenzó a cambiar todo. he started to change everything. Y un día tomamos una decisión And one day we made a decision de salir de la rutina to leave the routine y hacer algo diferente. and do something different. Fuimos a un parque We went to a park. y este parque tenía muchas opciones para hacer. This park had many options of things to do. Pero una de ellas But one of them era montar kayak, kayakear o no sé cómo se dice. go kayaking. Yes. Nos montamos en el kayak We got on the kayak. y íbamos por el río. We were going through the river. Ahí todo era hermoso. Everything was beautiful. Podíamos ver los pajaritos, We can see the birds, los the colores, colors, el río. the river. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Everything was perfect. Pero llegamos al área de un lago But we got to a lake y ahí estuvimos un tiempo. and we were there for a while. Y los dos íbamos remando al mismo tiempo. And we were both rowing at the same time. Íbamos en común acuerdo porque íbamos para la misma, We el were- mismo lugar. We were in a common agreement because we were going to one same Pero place. llegó el momento que cambió la historia. But the moment came when the story changed. Era el momento de regresar. It was the moment to go back. Y ninguno de los dos sabía cuál era la salida de regreso. And none of the two knew the exit to leave the place. Y mirábamos y no veíamos la salida. We would look and we didn't see the exit. Pero de repente, But at a mi moment, esposo ve una salida my husband sees an y exit. dice, esa es la salida. He says, that's the exit. Pero yo sabía que no era, But I knew that it wasn't porque nosotros llegamos al lago por medio de un río. because we got to the lake through Y, a river. y esa salida llegaba al mar. And that exit was to the ocean. No podía ser la salida de regreso. It couldn't be the exit of return. Pues de repente, So at a moment, mi esposo comienza a remar para el mar. my husband began to flow to the ocean. Y yo comenzaba a remar para el otro lado. And I was going towards the other Y direction. él remaba para el mar. And he's going towards the Y yo ocean. remaba para el otro lado. And I'm going through the other way. De un paseo romántico From one romantic trip, se convirtió en una batalla acuática. it turned into an aquatic problem. Ya yo no veía los pajaritos. I didn't see the birds anymore. En ese momento me dio temor. In that moment, I had fear. En ese momento yo miraba el agua, In that moment, I looked at the water. se veía oscura It looked dark. y yo decía, ¿y si me caigo en esta agua? I said, what if I fall in this water? De momento pensé, ¿y si sale un cocodrilo? At a moment, I thought, Puede what if a pasar. crocodile comes out? De It can momento happen. pensé, ¿y si sale una culebra? Then I said, what if a snake comes out? Miren, ya yo estaba en modo sobrevivencia. I was already in Yo ya no survival estaba mode. disfrutando el paisaje. I was not enjoying the little Y de trip. repente And at a moment, le digo al Señor, I tell the Lord, Señor, muéstrame la salida. show me the exit. Y miren, simplemente alcé mi mirada I simply looked up. y en los árboles que And estaban en la orilla In the trees that were on the shore, habían flechas. there was arrows. Y yo dije, esa es la salida. I said, that's the exit. Tienen flechas. They have arrows. Pero mi esposo, But my husband, no. Él seguía convencido he was convinced de que la otra salida era la correcta. that the other exit was the correct one. Miren, los dos estábamos remando. We were both rowing. Los dos estábamos haciendo fuerza. We were doing it with strength. Pero
el kayak se quedaba en el mismo lugar. but the kayak was stuck in one spot. No avanzábamos. We weren't advancing ¿Por qué? Porque no había un acuerdo común because there wasn't a common agreement para regresar. to go back. ¿Y usted sabe qué pasó? And you know what happened? Por fin, Finally, mi esposo dice, vamos a seguir la flecha. my husband said, let's follow the arrows. Y llegamos. And we got there. Era la salida correcta. It was the correct exit. ¿Y saben algo? And you know something? Muchas veces Many times nosotros hacemos eso mismo. we do that. Estamos remando, We're rowing, pero en dirección contraria al Señor. but against the Lord. No avanzamos We don't advance porque estamos remando en dirección contraria. because we're rowing in the Nos opposite direction. cansamos, We get tired. hacemos fuerza, We do strength. estamos congregándonos, We're congregating. venimos a la We iglesia, come to church. servimos, We serve, pero estamos remando en dirección contraria al Señor. but we're rowing against the direction of God. Amén. Amen. Fíjense Notice que al principio los dos íbamos fluyendo, that in the beginning we were flowing. íbamos en común acuerdo We were going in one agreement hacia un mismo destino. to one same destiny. Cuando hacíamos fuerza, When we did strength, éramos uno. we were one. ¿Por qué? Why? Porque estábamos en acuerdo. Because we were in an agreement. Pero cuando llegó el desacuerdo, But when the disagreement came, ahí no avanzaban. we wouldn't advance. Ahí llegó el temor, Fear came, llegó el desacuerdo, disagreement came, llegó el miedo, fear came. la fuerza, ya no teníamos We fuerza. had no more strength. ¿Qué cambió, iglesia? What changed? El kayak, The kayak, el río, the river, el paisaje, the view, cambió el acuerdo. the agreement changed. Miren qué importante estar en común acuerdo. Look how important it is to be in one agreement. No sé si te estás haciendo esta pregunta. I don't know if you're asking yourself this question. ¿Estaré en acuerdo con el Señor? Am I in agreement with the Lord? ¿Estaré remando para el mismo lugar que el Señor está remando? Am I rowing in the same direction as Him? Mira lo que nos dice Amós 3:3. Look what Amos 3:3 says. Escuchen la pregunta que hace Amós. Listen to the question. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Can two walk together unless they are in agreement? Fíjense que Amós nos está preguntando Notice that he's not asking si podemos caminar con Dios. if we can walk with God. Él está preguntando si estamos caminando en común acuerdo con Dios. He's asking if we are walking in one agreement with El God. Señor no quiere que tan solo nos congreguemos. He doesn't want us to just congregate. El Señor no tan solo quiere que creamos en Él, He just doesn't want us to just believe in Him. tampoco que vengamos solamente con nuestros dones y talentos para servir aquí en la casa. Nor that we just come with our gifts and talents to serve in the church. Todo eso es importante, Everything is important, pero hay algo que Él desea también, but there's something He desires y es que also. estemos en común acuerdo con Él. And it's that we're in one agreement with Him. Así que si te estás preguntando So if you are asking yourself si estamos caminando en común acuerdo con Dios, if we are walking in one agreement with the Lord, o cómo puedo ponerme en acuerdo con Dios, or how I can become in one agreement with Him, les quiero dar 3 decisiones I want to give you 3 decisions que podemos tomar that we can take en este mismo día, in this same day, si aún no lo hemos hecho, even if we haven't done it, para caminar en acuerdo con Dios. so that we can walk in agreement with God. El acuerdo número 1, First agreement, amar su presencia. love His presence. Yo no sé usted, I don't know about you, pero cuando yo me siento a gusto con una persona, but when I like someone, se me hace tan fácil llegar en acuerdo con esa persona, it's so easy to be in agreement with that porque person me siento en a gusto. because I like this person. Pero cuando amamos la presencia de Dios, But when we love the presence of God, dejamos de buscarlo solo por un beneficio we stop seeking for a benefit o por obligación. or obligation. Lo buscamos porque lo necesitamos, We seek Him because porque we need eres Him, Dios, because He's porque God, necesitamos su presencia, because we need His porque presence, reconocemos que sin Él no somos nada, because we iglesia. acknowledge that without Him we are Amén. nothing. Miren, un hombre There was a que man amaba la presencia de Dios that loved the presence of God entre tantos, amongst everyone.
era Moisés. It was Moses. Les voy a contar un poquito. I'm going to say a little bit. Luego de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, After the Lord took out the people from Israel out of Egypt, dice la palabra the word says que en una ocasión Moisés estaba en el monte that in an occasion Moses was in the mountain con el Señor hablando cara a cara, with the Lord speaking face to face como amigos, as friends, así como estamos hablando nosotros ahora. the way we're talking now. Cara a cara hablaba Moisés con el Señor. Face to face, Moses spoke to the Lord. Pero ¿saben qué? But you know what? Como Moisés estaba hablando con el Señor, Because Moses was speaking with the Lord, el pueblo se desesperó. the people became anxious. Y le dice a Aarón, al hermano de Moisés, And they tell Aaron, Aarón, haznos dioses Aaron, make us gods, que vayan delante de nosotros y nos guíen. that they go before us and guide us. Y Aarón, And Aaron, no sé cómo, pero les hizo caso. I don't know why or how, but he Le listened pidió to them. todas las prendas de oro que ellos tenían. He asked for all their jewelry. Hicieron un becerro de oro. They made a bronze statue, Y ese becerro de oro que hicieron, a gold statue. que no está en el mensaje, pero Dios lo está poniendo en mi corazón ahora. It's not in the message, but the Lord is putting it in my heart. Ese oro fue el que Dios le permitió que sacaran de Egipto. That gold was the one the Lord allowed them to take Y out of con Egypt. ese mismo oro, And with that same ellos gold, hicieron un becerro de oro. they made a statue of gold. Cuidado con las bendiciones que Dios te da. Be careful with the blessings the Lord gives No you. hagamos becerros de oro de la bendición de Dios. Let's not make statues with De the nuestro blessings of the trabajo Lord. no hagamos un becerro de oro. From our work, let's De not do nuestra a statue of familia no gold. hagamos un becerro de oro. From our family, let's not make a De statue la of gold. provisión que Dios nos da, From the provision that the Lord no gives us, hagamos un becerro de oro, iglesia. let's not make a statue of gold. Y hasta ahí estaban ellos adorando el becerro de oro. And that's where they were worshiping the statue of El gold. mismo pueblo que había visto la gloria de The Dios. same people who saw the glory of God. El mismo pueblo que vio el mar abrirse. The same people who saw the river open. Estaban adorando They were praising y danzando and dancing frente al becerro de oro. before the gold statue. Y de repente, And at a moment, cuando Moisés y el Señor estaban hablando en la montaña, when Moses and the Lord were speaking in the mountain, el Señor le dice a Moisés, the Lord told Moses, Moisés, baja, go down, porque tu pueblo se ha corrompido. because your people have been corrupted. Tu pueblo se ha dañado. They have become ruined. Está pecando. They're sinning. Imagínense a Moisés, Imagine Moses, después de tantos años after so many years, que ha estado con ese pueblo, that he's been with those people, guiándolos, guiding them, que Dios está demostrando su gloria. that God was showing his glory. Yo me imagino que Moisés pensaría en ese momento, I can imagine that in that moment he was thinking, ¿qué habrán hecho estos cabezones what must have this hard-headed que no people done aprenden? that they don't learn? Pero el Señor vuelve y le dice a Moisés, But the Lord tells Moses again, baja enseguida. go down now. Se han olvidado de mi presencia. They have forgotten about my Se han presence. olvidado de quién soy yo. They forgot who I am. Están adorando un becerro. They're worshiping a statue. Moisés baja. Moses goes down. Efectivamente, Effectively, estaban adorando ese becerro. they were worshiping that statue. ¿Y saben algo? And you know something? Moisés regresa Moses goes back delante de la presencia de Dios before the presence of the Lord para interceder nuevamente por ese pueblo. to intercede again for those people. Y yo creo que ahí llegó el momento And I think that's where the moment came que cualquier persona que conozca that any person that knows y ame la presencia de Dios and loves the presence of God, jamás en la vida quisiera escuchar estas palabras. they will never want to hear these words. Dios le dice, God tells him, Moisés, Moses, yo te he prometido la tierra prometida. I have promised you the promised land. ¿Sabes algo? You know something? Te voy a enviar un ángel. I'm going to send you an angel. Van a llegar a la tierra prometida, They're going to reach the promised land, pero yo no iré con ustedes. but I will not go with you. ¿Qué? What? Yo no iré con ustedes. I will not go with you. Ustedes pueden imaginarse lo que Moisés sintió en ese momento. Can you imagine what Moses felt in that moment? Dios le estaba diciendo,
vas a alcanzar la tierra. God was telling him, you're going to reach the land. La bendición sigue disponible, The blessing is still there, pero mi presencia no va a ir. but my presence isn't going. Mi presencia no va a ir. My presence is not going. Miren, eso tuvo que haber sido algo horrible para Moisés. That must have been something horrible for Moses. Moisés era amigo del Señor. He was God's friend. Moisés tenía una intimidad con el Señor. He had an intimacy Tenía with una the Lord. relación. He had a relationship. Era difícil. It was difficult, Pero mira qué bonito. but look how beautiful, Porque Moisés no se detuvo ahí. because Moses didn't stop there. Y Moisés dijo algo And he said something que está en Éxodo 33:15. that is in Exodus 33:15. Moisés responde con una declaración hermosa. Moses responds with a beautiful declaration. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. And Moses said, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. En otras palabras, In other words, si tu presencia no va conmigo, if your presence doesn't go with me, yo no quiero la tierra prometida. I don't want the promised land. Si tu presencia no va conmigo, If your presence doesn't go with me, yo no quiero más victorias. I don't want any more victories. Si tu presencia no va conmigo, If your presence doesn't go with ¿de qué me, me sirve la bendición? what is it worth the blessing? Si la mayor bendición eres tú, Señor. If you're the Es tu greatest blessing, presencia. it's your presence. Escucha, mi iglesia, Listen to me, church. podemos perder muchas cosas en la vida. We can lose many things in life. Podemos perder un ser querido. We can lose a loved one. Podemos perder trabajo. We can lose work. Podemos enfrentar enfermedades. We can confront sickness, Enfrentar crisis. confront crisis. Pero hay algo que nunca podemos enfrentar. But there's something we can Y never es confront. perder la presencia de Dios. And it's losing the presence Nada, of God. Que Nothing, nada nothing permita can allow que podamos perder la presencia de Dios. that we lose the presence of God. Aleluya. Y entonces Dios le respondió a Moisés Then God responded con una promesa hermosa. with a beautiful promise. No tan solo era para Moisés, It wasn't only for Moses. esa promesa es para todos nosotros. It's for all of us. El Señor le dice: The Lord said, mi presencia irá contigo my presence will go with you y te dará paz. and will give you peace. Mi presencia irá contigo My presence will go y with te you dará paz. and will give you peace. Qué hermoso es saber que esa promesa es para nosotros hoy How beautiful también. it is to know that that promise is for us Y hoy also. quizás a lo mejor llegaste And maybe you came aquí diciendo: saying, Señor, Lord, todavía no veo mi milagro. I still don't see my miracle. Y Dios te responde: And God responds, pero tienes mi presencia. but you have my presence. Señor, Lord, aún no he recibido la sanidad, I haven't received healing, pero Dios te responde: but Lord is pero responding, tienes mi presencia. but you have my presence. Señor, mi matrimonio aún no se restaura, Lord, my marriage hasn't been pero restored, tienes mi presencia. but you have my presence. Señor, mis hijos no han llegado a la casa, Lord, my children haven't pero come home, tienes mi presencia. but you have my presence. La presencia del Señor lo es todo, The iglesia. presence of the Lord is Y everything, mientras church. tengamos And while we have su presencia, His presence, su presencia siempre His presence always será suficiente. will be enough. Iglesia, su presencia Church, His presence siempre será suficiente. will always be Amén. enough. Así Amen. que repita conmigo, So levante repeat sus with me. manos. Raise your hands. Vamos a hacer como dijo Moisés. Let's do like Moses said. Levantemos nuestras manos We raise our hands y digamos una vez más: and we say one more time, Señor, Lord, si tu presencia if your presence no va a ir conmigo, does not go with me, no me saques de este lugar. do not take me from Amén, this place. iglesia. Amen. Amén, iglesia. Amen, church. La presencia de Dios es hermosa. The presence of the Lord is beautiful. Segunda decisión Second decision que debemos tomar that we should take para caminar en acuerdo con Dios. to walk in agreement with the Lord, Caminar en su voluntad.
walk in his will. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? And what is his will? La voluntad de Dios The will of God es lo que Él eligió, is what he chose, lo que Él aprobó what he approved, y lo que ha determinado para nuestras vidas. and what he determined for our lives. Y si podemos estar seguros de algo hoy, And if we can be sure of something, es que la voluntad de Dios it's that the will of God es buena, is good, es agradable it's grateful, pleasing, y es perfecta. and it's perfect. Buena, Good, agradable perfect. y perfecta. O sea, no hay que añadirle You don't have to add ni quitarle nada, iglesia. nor take away anything. Amén. Amen. Miren, en una ocasión, déjenme contarle esta historia. In an occasion, let me tell you this story. Jesús Jesus había hecho muchos milagros had done many miracles. y fue y cruzó el mar de Galilea. He crossed the Sea of Galilee, Y ahí lo siguieron las multitudes. and the multitudes followed him. Cuando Jesús vio que llegó el atardecer, When he saw that the afternoon came, más de 5,000 personas more than 5,000 people tenían hambre, were hungry, pero no había alimento. but there was no food. Solo 5 panes Just 5 breads y 2 peces and 2 fish que tenía un niño. that a child had. Pero llegaron a las manos de Jesús. But they got to Jesus' hands. Y nosotros sabemos que en las manos de Jesús And we know that in the hands of Jesus, no tan solo se multiplican las cosas, not only things multiply, es que se multiplica hasta que sobreabunda. they multiply in abundance. Amén. Amen. Cuando este pueblo que lo seguía When these people who followed him vieron que Jesús había hecho este milagro extraordinario porque todos comieron, they saw that he did that extraordinary miracle because everyone ate. ¿sabes qué dijeron? You know what they said? Este es nuestro rey. This is our king. Este es nuestro rey. This is our king. Mira, si nos enfermamos, If we get sick, Él nos sana. he heals us. Si nos da hambre, If we get hungry, Él nos da de comer. he feeds us. Es que Él tiene que ser nuestro rey. He has to be our king. Ustedes pueden creer una cosa así. Can you believe something like that? Ellos ya estaban preparados. They were already Yo me prepared. imagino que si llegaba a ser boricua, I could imagine that if they were Puerto decía, Rican, nos pegamos en la lotería. they would say we Porque Jesús made lo the tenía lottery todo. because he had everything. La multitud estaba lista para coronarlo. The multitude was ready to crown him. Pero Jesús hizo algo inesperado. But Jesus did something unexpected. Juan 6:15. John 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. But Jesus, knowing that they were going to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself. Cuando yo leí esto, When I read this, que decía querían hacerle rey, that they said they wanted to make him y king, yo decía, ¿acaso Jesús no vino a ser rey? I said, did he not come to become a king? Claro, él vino a ser rey, Of course he came to be a king. pero él no estaba rechazando ser rey. But he wasn't rejecting to be king. Él estaba rechazando una corona fuera de la voluntad de Dios. He was rejecting a crown out of the will of Aún God. no era el tiempo del reinado. It wasn't time for the reigning. Primero tenía que llegar la cruz. The cross had to come first. Iglesia, primero tenía que llegar la cruz. Church, the cross had to come first. La multitud quería que él le resolviera una necesidad temporal. The multitude wanted him to solutionize a temporary problem, Pero Jesús quería resolver una necesidad eterna. but he wanted to resolve an eternal problem. Ellos querían que él fuera su proveedor. They wanted him to be their provider, Pero Jesús no tan solo quería ser su proveedor. but he didn't just want to be their provider. Jesús quería ser su salvador. He wanted to be their savior. Amén. Amen. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. And there's a teaching here for us. No todo lo que parece una bendición Not everything that looks like a blessing está bajo la voluntad de Dios, iglesia. is under God's will. Hay puertas There are doors que se abren y parecen buenas, that open and look good,
pero no son la voluntad de Dios. but they are not the will of God. Hay oportunidades que parecen perfectas, There are opportunities that seem perfect, pero llegan antes del tiempo de Dios. but they come before the time of God. Y muchas veces And many times, Dios ha puesto en nuestro corazón God has put in our heart y nos ha dicho, aún no es el tiempo. and has told us it's not time. Esta no es la persona correcta. This isn't the correct person. No es el trabajo que te conviene. It's not the job that's convenient for you. Y nosotros le decimos, Señor, pero es que parece bueno. And we say, Lord, but it seems good. Mira, gano buen dinero. Este trabajo parece bueno. I earn good money. This job seems good. No confundamos las buenas oportunidades Let's not confuse the good opportunities con la voluntad perfecta de nuestro Dios. with the perfect will of God. Amén. Amen. En una ocasión, On an occasion, ya nosotros teníamos todo planificado para un viaje a Florida. we had everything planned for a trip to Florida. Habíamos alquilado hotel, We had the hotel, carro. a car. Mi madre iba a viajar a Puerto Rico. My mother was going to Puerto Rico. Había comprado el pasaje de avión She had bought the plane ticket, y nosotros le íbamos a llevar a la Florida. and we were going to take her to De Florida. la Florida iba a salir a Puerto Rico. From Florida, she was going to go to Puerto Pero Rico. Dios nos habló a través de nuestro pastor But God spoke to us through our y nos pastor dijo, no es el tiempo para ir a Florida. and said it's not the time to go to Florida. El Señor no nos dijo, van a tener un accidente, The Lord didn't say we were going to have an accident. les va a pasar algo malo si van a Florida. Something bad's going to happen if you go to Florida. Él nos dijo, aún no es el tiempo de ir a Florida. He said it's not time to go to Florida. ¿Saben qué hicimos ese mismo día? You know what we did that day? Cancelamos el hotel, We canceled the hotel. cancelamos el alquiler de carro. We canceled the car rental. Mi mamá no podía cancelar su pasaje, My mom couldn't cancel her flight, pero como nosotros fuimos obedientes a su palabra, but because we were obedient to his no word, le cuestionamos al Señor, we didn't question the Lord. solo hacemos su voluntad. We just do his will. Esa misma semana, That same week, una hermana que se congregaba aquí en la iglesia a sister that congregated here tuvo que salir a la Florida had to go to Florida y llevó a mi mamá a la Florida. and took my mom to O Florida. sea que pudimos ser obedientes a la palabra We were able to be obedient to the word, y tenemos paz en nuestro corazón. and we have peace in our Cuando heart. nosotros somos obedientes a la palabra, When we're obedient to the word, sin preguntarle y cuestionarle al Señor, without questioning the Lord, el Señor nos da esa paz. he gives us that peace. El Señor nos ayuda. He helps us. No hay confusión. There's no confusion. La voluntad es perfecta. The will is perfect. Hacer la voluntad de Dios, iglesia, To do the will of God, quizás no siempre la vamos a entender. we may not understand it. A veces el camino será difícil, Sometimes the way will be difficult, pero siempre será el camino correcto. but it'll always be the correct way. Siempre será el camino correcto, It'll iglesia. always be the correct way. Siempre será el camino correcto. It'll always be the correct Tercera way. decisión para Third tomar. decision to make. Depender de su gracia. Depend on his grace. La gracia es el favor inmerecido de Dios. The grace is the immeasurable faith of God. Es Dios haciendo por nosotros It's God doing for us lo que jamás, what we never de los jamases of the nevers podremos hacer por nuestras propias fuerzas. we can do on our own strength. Caminar de acuerdo con Dios. Walking in an agreement with God, Quiero que usted sepa algo. I want you to know something. No significa que nunca vamos a fallar. It doesn't mean that we'll never fail. Le tengo noticias. I have news. Vamos a fallar. We're going to fail. Vamos a fallar. We're going to fail. Pero caminar de acuerdo con Dios significa But walking in an agreement with God que means cuando fallemos, that when we fail, no confiaremos en nuestras fuerzas. we won't trust on our strength. Confiaremos en la gracia de Dios. We will trust in Que the nos grace of sostiene, God that que nos sustains us, levanta, that que lifts nos us, guía. that guides us. Esa es la gracia de nuestro Señor. That is the grace of our Lord. Y hay una historia que está en Hechos And there's a story in Acts. y habla de Pablo, It speaks of Paul, Bernabé Bernabé, y Marcos. and Mark. Mira, este fue el primer viaje misionero This was the first missions trip que hizo Pablo con Bernabé. that Paul did with Bernabé. Llevaron a Marcos con ellos. They took Mark with them. Pero ¿qué pasa con Marcos? But what happens with Mark?
de la nada out of nowhere, decidió regresar. he decided to go back. La Biblia no especifica qué pasó con Marcos. The Bible doesn't specify what happened to Mark. Solo dice que no cumplió la misión. It just says that he didn't fulfill the mission. Se fue antes de tiempo. He left before time. ¿Le suena? Does it sound? A veces tenemos una misión y nos vamos antes de tiempo, ¿verdad? Sometimes we have a mission and we go before time. Pero cuando llegó la siguiente misión, But when the next mission came, Pablo y Bernabé nuevamente iban a ir juntos. Paul and Barnabas were going again. Pero pasó un desacuerdo entre ellos. But a disagreement happened. Bernabé quería llevar a Marcos nuevamente, Barnabas wanted to take Mark again, pero Pablo no quería. but Paul didn't want to. Esto produjo que se separaran. This produced for them to separate. Pablo se fue para un lado Paul went one way y Bernabé se fue para otro. and Barnabas went through another way. Pero Bernabé But Barnabas le mostró la gracia de Dios a Marcos. showed the grace of God to Mark. Se lo llevó con él. He took him with him. Lo disciplinó, He disciplined him. le enseñó, He taught him. trabajaron juntos. They worked together. Y lo más bonito de esta historia, And the most beautiful thing of this story, que aunque Pablo en ese momento no le quiso dar la oportunidad, that even though Paul didn't want to give the opportunity, mira lo que nos dice la palabra de Dios. look what the word of God says. Pablo dijo estas palabras en 2 de Timoteo 4:11 Paul said these desde la words prisión. in 2 Timothy 4:11 from prison. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Take Mark and bring him with you because he is useful to me for the ministry. Mire qué bonita es la gracia de Dios. Look how beautiful is the grace of God. El hombre que un día aparentemente estaba descalificado, The man that one day seemed disqualified no había podido terminar la misión, couldn't finish the mission. la había dejado incompleta. He had left it incomplete. Años después, Years later, era útil para el ministerio. he was useful for the ministry. Eso That lo hace la gracia de Dios. is from grace of God. Iglesia, eso That solo lo puede hacer la gracia de Dios. only the grace of Si God can do that. si usted y yo estamos aquí, If you and I are here, es gracias a la gracia de Dios, iglesia. it's thanks to the grace of God. Gracias a la gracia de Dios. Thanks to the grace of God. La gracia de Dios no ignora nuestros errores. The grace of God doesn't ignore our mistakes. No se trata de eso, It's not about that, sino que convierte esos errores but it converts all those mistakes en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. into a live testimony of Amén. the faithfulness of God. Y quizás en algún momento has pensado, And maybe at a moment you have thought, he fallado demasiado. I have failed too much. Dios no me va a dar otra oportunidad. God isn't going to give me another opportunity. Perdí todas las oportunidades que tenía. I lost all the opportunities I had. Pero escúchame bien, iglesia. But listen to me well, church. Mientras haya gracia de Dios, While there is grace of God, todavía hay esperanza. there still is hope. Mientras haya gracia de Dios, While there is grace of God, todavía hay perdón. there's still forgiveness. Mientras haya gracia de Dios, While there is grace of todavía hay God, propósito. there's still purpose. Mientras haya gracia de Dios, While there's grace of God, todavía hay salvación. there's still salvation. Mientras haya gracia de Dios, While there's grace of God, todavía hay oportunidad, iglesia. there's still opportunities. Mientras haya gracia de Dios, While there is grace of el God, acuerdo con Dios the agreement with God no se trata de decirle, Dios, nunca fallaré. is not about saying, God, I will never fail. Se trata de decirle, It's about telling him, aunque falle, even though I fail, seguiré dependiendo I will continue depending de tu gracia, Señor. of your grace, Lord. Aunque falle, Even though I fail, seguiré dependiendo I will continue de tu depending gracia, of your grace, Señor. Lord. Ponte de pies, Stand on your iglesia. feet, church. Vamos a continuar dependiendo de la gracia de Dios. Let's continue depending En on the este grace día. of God in this day. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mientras Pastor Carlos pone una adoración, While Pastor Carlos puts a song of worship, les voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question.
con la que comencé en este día. with what I began the day. Y es la que hizo Amós. And it's the one Amos did. Y Amós nos hizo una pregunta. He did us a question. He asked us a question. ¿Andarán dos juntos Will two walk together si no estuvieran de acuerdo? if they weren't in agreement? Hoy la respuesta The response today, no se la doy yo. I'm not giving it to you. Hoy la respuesta la da cada uno de ustedes. The response, each and every one of you will give it. El Señor ya decidió caminar con nosotros. The Lord already decided to walk with us. Ahora la pregunta, Now the question, ¿estamos dispuestos a caminar en acuerdo con Dios? are we willing to walk in agreement with God? ¿Estamos dispuestos a amar su presencia sobre todas las cosas? Are we willing to love His presence above all things? ¿Estamos dispuestos a caminar en su voluntad Are we willing to walk in His will y depender de su gracia? and depend on His grace? Si esta es tu decisión, If this is your decision, este es el momento this is the moment de decirle, Señor, to say, Lord, hoy me pongo de acuerdo contigo. I put myself in agreement with you. Repita conmigo, iglesia. Repeat with me. Señor, Lord, hoy me pongo de acuerdo contigo. today I go in agreement with you. Amaré tu presencia. I will love your presence. Caminaré en tu voluntad. I will walk in your will. Y dependeré de tu And gracia I will depend on your grace todos los días de mi vida. all the days of my life. Amén, iglesia. Amen.